Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Aden NT. Sekarang gua kedatangan paket nih dari ini online, beli sesuatu guys buat si putih. Ya, ini Underbone Dural. Oke, udah sampai, semoga tidak mengecewakan guys. Kita unboxing dulu. Oke guys, sekarang kita buka dulu. Buka. Oke guys, jadi kita udah rakit. Nah, ini penampakannya guys. Penampakan cukuplah, lumayan seharga segini mah. Harga. Oke, tadi kita udah dirangkai. Lumayan lah, kayak mirip NGRT. Kita pasang dulu. Kita pasang. Gua nggak punya kunci L nya guys. Gua ini aja pinjem. Oke, kita lihat tinggal pemasangan. A few moments later. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi.
monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Sudah terpasang. Oke, sekarang underbone-nya udah kita pasang guys. Ala NGRT nih. Ini gua ganti bos-bos ininya karena bawaannya agak pendek, jadi gua ganti. Kalau nggak diganti si master rem ini nyangkut di ini di poste belakang, jadi gua ganti aja, depan belakang gua ganti. Nah ini penampakan sebelah kiri, kalau yang kiri nggak diganti bos-bosnya, ngepas. Mantap kan, lumayan mantap. Tuh lumayan kinyis guys. Oke, sekian review sama pemasangan underbone gua, Underbone Dural 8 mili. Oke guys, yang belum subscribe channel gua tolong subscribe ya, biar channel gua berkembang. Dan yang udah subscribe jangan lupa tekan tombol like-nya di bawah. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.